Heisa, 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 heisa. हाय सांग माने जय जगन्नाथ। खरा बलिया वर्तमान चली आम फसल कियारी माटी कोड़िया कार्यक्रम। तो सांग माने यही 55 डिग्री खरारे वर्तमान चलतु आज आम जंगल भितर टिके देसी आइटम किसी प्रस्तुत करके खाइबा। माछ भाजिबा आमर देसी ओडिया मानकर फेवराइट खाद्य पखाल। सांग माने माछ भजा को आज पखाल माडे करवा जंगल भितर। तो चलते आउ कहीं लेट करवा जल्दी जल्दी माछ भजा स्टार्ट करी पखाल भात खंडे आड़े देले देहरे शक्ति आसब। ए फसल कियारी आज सब जाक माटी कोड़े आज भल फसल खंडे लगेइबा। हेइसा हेइसा हेइसा। पुरे माछ भाजी देबी बाबा आज पखाल खाई दो पुआ। गरम भात खाइबी माछ तरकारी। हाँ हौ तू गरम भात खाई माछ तरकारी कर देबी बाबा पखाल खाई माछ भाजी देबी हैला। कौन बर्तमान माँ पुओ दी जन लगी जाइए माछ बछारे। तो बो देखु गोटे चांदी माछ मथा धरिकी बाछुची पुओ लांज पीसी बढ़िया। काटी अछि तो टे छड़े देले भलो कि भलो काटी अछि। हां पुओ तते आउचिटी रे हौ रेडी आ बढ़िया से बाछुची अनांदु पूरा नखरे घसी घसी काटी छोड़ौची। ओ चांदी माछ भाई रे आज मस्त खिया पिया हम जंगल भितर चांदी माछ भाजिकी पूरा बोबाल बागे पखाल बाड़िया। पुओ तो आमर खाइब कौन खाइबु पुओ तरकारी ना पखाल जमा खाइबनी खाली तरकारी भात गरम भात हेले रेडी। ओके चालू चलतु भजा भजी देखा माछ धुआ धुई सारा पर। ओ नाल आसीगला रे पाटिरू माछ देखिकी पखाल कथा मन पड़लानी। बो एबे कौन हम माछरे लुण हळदी पकेकी गुळै दबा ता पछरे करे तेल पकेई माछ भाजी। ओ रेडी आ जमेई देल तमे आ हळदी लुण ओ रेडी गला लुण हल्दी गुलिया है कि बर्तमान भजा भजी कार्यक्रम करवा। ओ बो हां आलो माछ न भाजिकी जंगल भितर कौन तू साग तोलिलान ना कौन। नाइ रे पुओ साग तळुनी कौन करुचु भुसुआ पत्र तळुची देसी स्टाइल रे माछ भाजी देई पकेई जे खाइबो भल लागिवो। हां भल लागियो ताले रेडी आ आज भुसुआ पत्र पकेई के माछ भाजिबु ताले। हां हां हौ हौ ହେଇଗଲା बो। हां हां चलो माछ भाजिबा। हां पुओ खाइबुटी रे केमिति खाइबु। ओहो सबुले से चिकन लेग पीस चलो चलो आ सांग माने देखंतु वर्तमान आमे माछ भाजिबा पई देसी स्टाइल रे चुली लगे कि एबे तावा बसई नैचो मस्त जाळ जळुची देखंतु। ओ बढ़िया रड अछि। वर्तमान आमे तेल दे देछे तावा रे तावा पूरा गरम होई कि अछि पूरा हेवी गरम। ओ ओ देसी भुसुआ पत्र बाबा रे ओ ताती की पूरा रेडी हो जाइथिला। तो देखो केमती निआ उठिला पूरा ताती जाइथिला जाओ बेला भल। तो वर्तमान आम गोटी गोटी की माछ पकेइबा देखंतु। ओ चमत्कार बढ़िया देखा जाउची माछ पीस एडा भुसुआ पत्र पड़ी भाई मस्त लागियो खाया। ओ पीस गुड़ा देखुछन तो मस्त पीस भाई जमीब आज पखाल भात आज पूरा जमीब भाई। चुली पाखे ठिया भय लगुच जो भाया चुली निआ बाहरिकी आसला भाई पूरा 5 स्टार रेस्टोरेंट मुझे निआ देखुली। देखो कौन देखा जाउची ओ भाई पूरा बोबाल भाई बढ़िया बास्ना आसुची पूरा माने भुसुआ पत्र बास्ना आसुची देसी स्टाइल रे चलला माछ भजा। देखो बर्तमान बो आमर चुली मुंडे बसिकी माछ भाजुची सांग माने जंगल भितर पूरा देसी ओडिया स्टाइल रे माछ भजाटे चलची। तो बोऊ का हाथ रंधा माछ भजा सहित आज पखाल भात नादिकी खाइबा जंगल भितर। ओ लुक्सटा कौन आसुची सांग माने देखो पूरा बोबाल देखा जाउची। ओ भाई कौन भाई ये देखुछन तो भाई कि वासना भाई भुसुआ पत्र वासना पूरा मजा आसीगला सांग माने जल्दी गाना पखाल भात उडे उडे खाइबा। ओ भाई रे कस कस आपण माने खाली देखुछन पार्टी लाल गलुथ मु जानी
ଭାଇ ଏ ବାସ୍ନାରେ ତ ମୋ ଭୋକ ଡବଲ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ମାଛ ଭଜା। ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢ଼ିବେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି। ଓ ଭାଇ କଷ ବାସ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼ା ଗଲା ପିସ୍ ଏଡ଼ା କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଜି ହେଇକି ପୁରା। ଓ ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ରର ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି। ମଜା ଆସିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ମାଛ ଭଜା ଦେଖିକି ମୋର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହୁନି। ଟୋଟାଲ ଉପରେ ମୁଁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ। ପଖାଳ ଭାତ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଗଣ୍ଡେ ବାଡ଼େଇବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ମଜା ଆସିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶୀ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବାସି ପଖାଳ। ପୁଅ ପାଇଁ ଆଜି ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ତାର ଗରମ ଭାତ, ତା ସହିତ ଦେଶୀ ଗାଉଁଲି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପୋଇ ପତ୍ର ରାଇ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ବିରି ବଡ଼ି, ପିଆଜ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଲୁଣ। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି ପଖାଳର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ମାଛ ଭଜା। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଶୀ ବାସି ପଖାଳକୁ ମାଛ ଭଜା। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଭୋକ ହେଲାଣି। ପୁଅରେ ହଁ ଖାଇଦେ। ହଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଶୀ ବାସି ପଖାଳର ମଜା। ମଜା ଆସିଗଲା। ଓ ମାଛ ପିସ୍ ୱା ୱା ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ତୋଳିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଜିଲୁ। ଓ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରର ଫ୍ଲେଭର ପୁରା ମାଛ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ପିଆଜ ଓ ମାଛକୁ ବେସର ଦିଆ ହେଇକି ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିକି ଝୋଳ ହେଇଛି। ଟିକେ ନା ହାପୁଡ଼ି ଦେବା। ଓ ମଜା ଆସିବ। ୱା 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 ଓ ଲାଜବାବ। ୱା ୱା ফুল বাবা। আত্মা শান্তি। মাছ পিস দেখুন কেমতি ହେଇଛି। ମହୁ ମହୁ ଓ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଆମ ବାସି ପଖାଳ ତ ଯେତେ ଯାହା ଆଇଟମ ହଉଛି ଆଉ ମାନେ ପୋଇ ପତ୍ର, ବିରି ବଡ଼ି, ଆଳୁ ଫାଳୁ ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ରାଇ ତିଆରି ହେଇଛି। ଓହୋ ହୋ ମଜା ଆସିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଆମାଜିଂ ଟେଷ୍ଟ। ପୁଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ୱା ଖାନେ ଗୋଟେ ବି କଣ୍ଟା ନାହିଁ, ଖାଲି ରସ। ମହୁ 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 ଆମ୍ବୁଲ ଝୋଳଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପୁଅ ମଜା ଆସିଗଲା ନା? ପୋଇ ପତ୍ର ରାଇ। ଓହୋ ହୋ ୱା ୱା ବାସି ପଖାଳଟା ପୁରା ରଡ ହେଇକି ଅଛି। ୱା ପୁଅ ଝୋଳ ଭଲ ଅଛି ଟି? ପେଟି ପିସ୍ ଖା। ପେଟି ପିସ୍ ପୁରା ବେସର ଝୋଳ ହେଇଛି। এইগুলা খারে পুଅ ଲହୁଣୀଟା। ଓହୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି। ଏ ଖରା ଦିନରେ ଏଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ମାଛ ଭଜାଟା ପୁରା ସଫ୍ଟ। ଓହୋ ପାଟିରୁ ଗଳି ପଡୁଛି। ଓହୋ ମଜା ଆସିଗଲା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଚୋବେଇବା। ଓ ୱା ୱା ପେଟ ଥଣ୍ଡା, ମନ ଥଣ୍ଡା, ସବୁ ଥଣ୍ଡା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବେସରରେ ପଡିଛି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ।
ସବୁ ଯାକ ବେସର ରସ ଆ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଜୁସି ଜୁସି। ଆଜିର ଖାଇବାଟା ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ତୋରାଣି ଟିକେ ପିଇଦବା। ବାସି ପଖାଳ ଖାଇକି ତୋରାଣି ଟିକେ ନ ପିଇଲେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଆସିବନି, ମଜା ଆସିବନି। ଓ ମଜା ଆସିଗଲା। ଓ ମାଛର ରସଟା, ମାଛ ଚମଡ଼ାଟା, ୱାଓ ୟମି ୟମି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ, ଏନ୍ଜୟ କଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମାଛକୁ ଭାଜିଲେ, ଖାଇଲେ, ପିଇଲେ, ମଜାମସ୍ତି ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟିକେ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ତ ଖାଇବା ପିଇବା ରେଡି ହେଇଗଲା। ପୁଅ ରେଡି ତ? ଖୁସି? ପେଟ ଶାନ୍ତି? ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବ? ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାଡ଼ି ଚାଲ। ମାଡ଼ି ଚାଲ।